na don mi kuna laji male khosu mina yegbe mina yi banu mi bo mina se tando male khosu mina se tando neonji ani do de bukado male khosu fie nu e kan taon boka dodo agboto ko me mi mama te kado male le podo fon le potenti ne kablo kabo male o e kale dodo agboto ko me bi boya khosu mi do mo pon mina se tanele bi e kono d'accord male le non d'accord mina se comme la mlaton e ka jivido reton ne kono fo yesu bon nu wa de fine ba nu wa chiganwe be ne o mi he mi na do mi do menjele e no chi nu mo do haluwa ne ani do do haluwa mi na se tando ne onji fati ya o de fo wele yene o fende me mi gbogbo ni mi po mi na yi do kono sin jonosia Aguna ayo Aguna ayo Aguna ayo Subhana waliku taido ne basi ala babuna Waidu ne basi ala babuna Subhana waliku taido ne basi ala babuna Waidu ne basi ala babuna Subhana waliku taido ne basi ala babuna Waidu ne basi ala babuna Subhana waliku taido ne basi ala babuna Waidu ne basi ala babuna Subhana waliku taido ne basi ala babuna Waidu ne basi ala babuna Subhana waliku taido ne basi ala babuna Waidu ne basi ala babuna Subhana waliku taido ne basi ala babuna Dilen ko don mi do bibe menu do menjele mina yi el aj male khosu bab male khosu bodo male khosu sin po jegbe bo mina se tandeji chobonu mi kana do ko de bubo na gunu sinu wando male khosu abido male sin kun kameo minu na khomla el aj e pachenu male bido we kazo ne bi me Muhammad ne assalamu alaikum dakono donu mi donu e meraho ko mi ko do game mi ne ilo mi kuto le yakweni fajo favia du fanu ame fajo nuku ame mi do pen ma o tan no mi de bua tan o dia mi na do mi de gesi khambo na ko yewe no ilo do alaji male khosu bo si hwewe die o mi go huzu ba do fome o ewe ilo do da bo mi me aton e ka soro gbero po ba kanaton e di ro fie ba la da ton wa e ga se imamu sedo imamu kana ala da ton sedo e ro fine hun o ba le de nko tu megbon se po je mi re do mala sinu wade go bono mi na benu wade bu abi ni wade bu me mi to do assalamu alaikum ko assalamu alaikum ali tajikari ni do kari assalamu alaikum do fifa ma o ton ni kondo jitwe e do male ne bodo won fifa ma o ton ni kondo jitwe do gbe me bi o islam de anabi muhammad e don ayo e kede we no do gbe me gbomo assalamu alaikum fifa ma o ton ni kondo jitwe me de olomo na yi gbenwe ma do ndo ponwe ni renjele sinsemi ton sinseli eyin bo ejijan akopon ro gbedo me o yaya median egbon fo ni sinseli lebi e yon dokoro ena chere mi na yi no kambia meji khaw ani do de pobro male khosu te do e karibu kado male khosu o chebo na ifi energy o ya bu no ro potin bo do fia e wedo fami o me bo mi na do wedo pe mi to da pe da ho gbe ton ro male khosu buraima minister des finances no wa so de edo ekodo na fini chebo minister yurebo yi o nkodo imam mi do imam do kwe atonle bigbe o mi tun lo male khosu alufa zo mi no wa male khosu alufa san zo mi no wa mi no tọ́jú àsunzọmọ́nà
le monde walo mi tome mi no tọ́jú azuzon mo no e gbonfo na alfa san so pede e ndo gbeto da son jewe to togbo mi de ton we nu you know hode wa so no gbonu me ndeti bo ndero kikaiwe mo bo ai mo yo ina do hawe blo adwan me bo ino che male khoswo nu e don wa ene ma o kado mi me bini alpha gbeto do mi me boyin male khosin vivu boy wedo aliene jin mi alpha musafa mi na on se khoton do male khosin vivu e ye weyin alpha mi ton e ye imam nous comptons si c'est un rond et do alpha bible de la khode male khosin no yule modo nous le yo badonan mi ne kagme do yin gbe azon e lo e ka he na gbo a e he na khode be la khoya imam le no blo amoyo we mi se do aliene ji oni do njele male khoso mi na do ko kle o si c'est we don mi de wa fi de ho e we don male khoso wa da ko me famille mi ton male khoso yan nous bande ko ni walo famille mi ton e lo Sheikh Abudu Kadiri e we togbo mi ton Sheikh Abudu Sheikh wo me buno si c'est no daho e lo Sheikh o yan e do yan buno e ne on e wa to me fie yo adawe do dadagbo e do homewe bo e ko wan bi be glo nu e ka wa bo e glo yo o dada wa modo mejele a e khonton mi ton lo po malien mo lo kan fo si Mali mo la sa cover no go mi amodo e je cover bo gbon e lo ton do po be mo ya wi awon li me ton e no gbon e ka yin beni e da o me e we nu a e ka le awon li nu a amo malien we won ya bu no ene on e dada gaja si honton bo le do jije gben we no je we nenu on mi na tun mi jere ji sade bo ye hode o ji no ja o dada gaja we nu e ka yi to o yo o hon me on si en pere ra ni utuka we do toton de akaba yo dada akaba nde tin boko jeda yi bo mi na se bo do da home o mai o gbeto e hu bo me dodo ko ton me a e wo so do da home me ya so me le bitun e nu gro nu a bo nu en boko jeda yi o yan ene dambo e wa nu mo ko ton he yo ajoto ilo akweno da ho do buka dai kungba bo e do ai e do teme da ho me on di o dada no do teme bi yo e keka bo apo ade wo de o fi na we je pe ama e do yen de su ama gbo mla hu mi mla wa pe so iko je me a e ka si do mo dada bi de su abi ro dada ni wa nu emi ton ne ko me si dada bo e blo le na blo me ye me ya on linu bo yan ene no wa jo idon ye se yo ko me sin ye bo le ikun si wa nu ko to mu tagba ko do cheche wo zawaku wenu e dada gaja wa ye me yan on linu bo yan ene no wa jo ha e yo ye fongu bodo mi na fo ha da ho me dada gaja ka be mele bo sedo ahwan gbe nu mo ye ran ti supo fie e wa modo mejele me fo ha ide le yo malenu e me do gan ho le po won ye ran jo adawan bi do mo ikiran gawe ho ye no iblu alu ala mo kiran dada si mele pon kaga ero e o de meyele o ndewe do isi bo inoza ye neza re ka ya no e no ikipo mo fie o dada si konton de malien bo ero alpha se iru eno ile do dada si konton ene on e modo le eno kiran gben on modo po awon linwe fun awon ha dada de lo mo eno kiran gben won ye wa dada do ni irenu emi le me pe nu ha mi no maga du de ji ayo le ndo po eno blo bodo le ma wo emi le no se nu emi le no dodo mo do khun ma wo to ena si pe me le wo le alufa je we na ba fie dada doni bodo
ado même encore ton boy plan ni alpha c'est il ka do konton lo pobo edo canon bon alpha zo no wa alpha ene do canon yo c'est il wo imu e bodo canon foni fite kaitem canon a on li sin no on li sin gbeji do on li sin gbeji do bodo a le dan ko me on yero bibere ko ene no ji soro jija we a dokoton ji soro kun kan yin wa mi bibe iglo e kale àwọn agbenu on e don le ti e savonu Cheikh Abdou Kadiri we na kenkele togbo mi ton e na kenkele but a mi modo e don se dan ho me ko yin ko ton ko ijibo le nu ene je ho ene nu yo bo e don hu me mlo ze hundo me kona yo ko ya do wa do ene bo e don a e o fi ene un si ku ya fi ene yo ko si ya na I don metele fi e go si kande bo ibida tapa nupe bo imo dada e mi blonu bo ye blata nu mi dada bodo don me lo tenton me on e moins bodo ko re me ho ene on e wa do a tele alpha enu enugbo bo aton alpha za mo le to ene me ka sin egbe yo wi do pologe se hu ya gbede mi do je do we ata we ja le ko se wa hu yo nu e do ede yo eyi dan ho me on e on le wa won ni eyi do po we ya but dada bo e modo bi da kanu no jele tí o ina yo ina ze gbeto ene mo se do mi sunu we yonu we be an to go sin we gbaja ikun gban ji de dandan mla do ton be an do jide ni wonu ye me mi ton le ne wa yo fula fo yan me na ila ti ti yeji ene ta mewe ye wa igbere bo Cheikh Abdou Kadiri wa pa no viton we bo eze so di ezon bo wa eto be ben se do du kon meto be ben se do we bo ezon soji bo wa ye kawa yo trolo e pla e dedagon lo home o lo jono meton le wa tan o me ko le nu de ko ni ton année 1713 nous edo e de jije we 1713 e dada gaja ko to yo ni o je pe aton gudo je we we de enu e ye wa yo e do bodo ye na da fopa tí o mọ̀ dada e do e da hun aza tí o mọ̀ dada bo do a emi ton e do eni awa sonu emi e do eni aho de nu emi bo mi le o mi kan le da fopa mi o da fopa mi ko gbe ko mi ton me o mi o da fopa mi ko gbe masasi o mi o da fopa àmọ́ aza o za kan fra mi ado gbakun do renuya za o da gbo to ko me don gbakun ekun go inta mi ton me nu e je bo gbakun go inta mi ton ekun rekun ai mromo je mi si le gbakun bo ye me le do hon me le gbonu ga ro gbede pon ekun si je ru fi o mi me akọ bi le mi no da fopa kanji mi no de mi o hun gbakun mi o hun aza mi o hun gbakun bo ye me ijo no na do ene ru fi bona hu gan me fi ye donu ha yo ye lo bon ye je so itan le bo leko ye leko yo chidi ka o gba jija yi ye je hwawe do ye wa to le yo hwawe kana fine e to je we fi kana wa de yo na le ti menu e kleun we nu e je fine yo dadaro e ni tepo mo e jan ye ni ma seten o o se me no yo me do me no yi won me do dadai o dadai en leko a bo yo a mi ku la fo para de o meji mi ga san bo dadaro e ni wa bo iso nu tro lo mo ye hon me bo joy do bo zo afo pa me bo pasa bo bi hon me nu kon ton ne do tan ko me ne do chobonu dada agaja e na yi yo yo go de le ti yo missionnaire catholique le ko wa bo e dere wa yo adan e do dada bo e dada ti menu ye bo missionnaire do dada bre yele a ndele ti bo mi no blo yesu le ti bo mi no de me huhu kan mo huhu ma wu yin wa na e mi ma jo nu ne do a ji si ro na ja ya ado e ka ton e si ro na kwa ya o home fio bi o home e le kon ye bo ye hun we de nu e me ton le wa yo e de ko le kon nu ye we no le ni ma le kon ye lo mo a dada wa bi o e de me bo nu e si se no de ye we no le do ndo po je we
Sheikh Abudu Kaira mi se lo mi no blo nle amo mi bi o ma o do nu ene mi ku tan blo de o de ma o kun igbero eni hu gbeto o eni hu kan mo o ye ni kekan dada do kun fe wo deji le na pom la do dada ka do ye mi je e ka wa mo jin nu ero mi gbo e na do ka emi tí wọ́n náà ìgbọ̀n dẹ̀wọ́n mi náà tún tó àṣìṣọmọ rí mọ́ sí. wọ́n sì wá ní ọgbẹ́ ayé. dada ìrọ̀ yìí ni mo náà tẹ̀mẹ́ mi ìlẹ́kọ̀ọ́ ayé Canada fi èsè èrò ọ́ tó amọ̀rọ̀ yè wá ẹ̀ ọ́ yè náà pè náà yè wá tó lè ọ́ gan kó èjì náà pè jí Allahu Akbar Allahu Akbar dada ìtẹ́dọ̀ mẹ́yẹlẹ́ káde ìtẹ́ka yẹn náà èrò do ẹ̀hún dada amọ̀ náà jẹ́lẹ̀ yè kó sì náà pa ẹ̀mí tán o. To a été hono na pe no gawe me na pe no gene me na pe no fi eze do Canada yo ni wa we hu o malien de ka pla e wa yo mai kano ye ya e so ti men de do fi de vo mi le iwe me le si han dada fonce an do mi alufa che canon le wa mi fi kana wa de yo ni mi alufa che canon le wa mi ìtẹ̀lí ká ó sì kọ́mọ kó kàn náà dẹ́ yìí. ké yóò sì kó eko fáwọn mẹ́ yẹn ń èyè góyìn dán ìwà náà yẹ tẹ̀mẹ̀ bó yẹrẹ ènìyàn mi kọ́ ekun náà kọ́ bó náà kọ́ mi mẹ́ ènìyàn mi bó nu mílẹ̀kùn dọ̀ hàn débò àmọ́ alifáríwá ẹ̀rọ náà wà lé ògbẹ́ni mẹ́wọ́n màá wọ̀ ẹ̀rọ náà yẹ hàn Sheikh Abudu káyipó nọ̀vítọ́ lẹ́pọ̀ yẹrẹ ènìyàn kọ́ mi fíè hàrú àkóyèdọ̀ àdéhùn fíè wà dé ọ́nẹ́ boye no xɔme nu azã tantan sàmàdù jẹnu àti sísè rẹ ìlú kwekwe yovo zẹ ena nduru yẹ bìẹ nduru náà gọsẹ agbomẹ jẹ wẹnà jẹ rẹ pédé mi kúrò àdùndúró o de nu ibà mi de jẹ mi nà mọ azã tantan fọlẹ yẹ ká blo nu ẹnẹ nìkú gbọ wẹ bìọ gbọ dada. Eno hunyibu among boy ebi ọkọ enenu dada zek bọsẹdo boy hu agbo ewe hu ehu agbo enebo hu ene kan ikọ mẹyọ ero le idọgbẹ bọ mi se ìpinnu kó tán mẹyọ yan bọ mi ká ẹwẹ yan yehu gbọdọ ká tẹnẹ mẹ sansan ero ká kó gan owó pọn ìjì bẹ jìé má sọ jákùn gbèrè àbọ sẹzọn do kúrò ẹnẹ jìrò jíjà kẹkàbọ. Si on oblo ho kaka je egbeji on amo jijaro agbome on si on oblo ho mo do mi ni gbagbo iko ho nenu enu ne ko be ji be gbo iko mi pon le si on go yan go idogbe on dida gbeto lo wa ko igbe adua iblo ho nenu wewe ma we do ko na ho nenu wewe hun iblo mo dadade so aro itekari eni yo alfa le wa nu emi kọ́lẹ́ kọ́ yín kọ́ bó máa dùn gan yẹ bìjẹ́ mú jí pẹ̀lú ẹ̀yìn kẹ́kẹ́lẹ̀ ó dọ̀ máa bọ̀ lọ́nu ẹ̀ bá mi rí omi kó mọ̀ tí ọ ní pẹ̀pẹ́ de. mi àpòtò kí n bá mi ká mọ̀ fáyán tó. bọ̀ ìwà bíọ́ èdè mẹ́bọ̀ yẹlẹ̀ abíọ́ àdúrà mẹ́ bó a dò fo sanu máa wẹ̀ ẹ̀ ń dewẹ̀ ìdòbó ń bọ̀ àmẹ́ fo sáájẹ́ mẹ́ ẹ̀ máa wò kán yí gbẹnu yìí ọ̀jì kẹ̀ fi dada dọ̀ àwọn ètò ìwọ yìí yọ dada dọ̀ jiyàn yìí dọ́rùn dada bọ́ lẹ́njẹ́lẹ́ nù ẹ̀ nà sáyè níjó bi tó dòtó gandi yìí dọ́rùn dada bọ́ nù ẹ̀ mẹ́pẹ́ ìgbà àwọn anilẹ̀ yọ nù ẹ̀ nà sáyè nù ẹ̀ nà bla yọ ẹ̀ à ènìjó bi tó àpákan. maliyẹn lẹ dẹ. maliyẹn lẹ wẹ̀ à dada sí mẹ́lẹ́ má la fà fún ká ọ̀yọ́ lẹ wẹ̀ à. o kúlù ẹ̀ ń wá dẹ. yẹ má la fà fún ká yẹ abọ́ yọ ẹ̀ nà tí àwọn. tila ndede no blanele yo alfa wa don ye boro mejele alfa she wa e don tizabone jele e na dura hwan aji amoni masan debo ni iro ma upo ni ko ma o sin gbe detare na ko ma o sin gbe ni do ni me ni gbe bi e mele na jo tu do mla ho yi do mele wa bo jo na ito mi tan e deda be mele se da hwan ye yi o ni do bone jele ago ezon bo le ko so ya won àdúà ni ye do ko ma wo se nu jiwu do po dada te le mi le je du dejile aji eni yoro me pe to obi nu emi pe pe to obi e yoro malien le kon ton malien lo ilo mo ye we menu kon ton e ganji do Allah wa kubaru e
do to me e wa yiro yi ah me la ado nu ado to me fi jo yin li hu we ka do hon ne de a ya bo me ai pla wa yo ye do hon we abodo e o le mi le kun alufa san so alufa san so e no do hu me e kun lo wa ama mere bo mi alufa po bo yo hun ton me ayo ko de jan alufa yin e si imam na ko de be na che amo alufa san so e ma lo hun to me pere a asi kubulo wa mu fie e don te da bodan jele mi kun plan so ene o e wo so bo mi ma pe wa aka mo lo we nenu nuwe dada do we no dada do jion be sin egbe jion mi me malien do file bi o me akosu mi ton edie e yi lo malien kodo meton le bi gbo lo be sin egbe nso me lo akosu Shehu Abudu Kayo nso akosu mi me malien ton donc dada mo ne jele malien le si sewe ganji e tun ro o anai Muhammad sallallahu alaihi wasallam e tun ro si se ton ya ye mo do to me don do ye mo je nu ko ile fie do na je jion be sin egbe jion ahosu mi ton lié mais malien le ahosu mi ton e ma fie de ro male ahosu de one un assez malé do fi debo un ta me gosi fi debo a dan o me nko amoro male omo male bo ayon le do fi gosi nje ko 1713 malensi ko de dai amo me dada yo lo le bo yan alufa bo musulman yo yon jele takpa bida nupe yewe yo lo Shehu Abudu Kari dada bleu ne yo ye po dada ko po me dada ye do dada bleu je ko me tegbe yo e ano pe me tegbe yo ye no ze Quran mo lo pon nuwe na je ye no mo ma no kale te ko yo Quran we gbo mi meni ton e won sagun mi ton anai Muhammad e jodon malenle yo e won lo Quran e no ze we ma ene o e mi hu le ale yo sun we waji azan ton wo ro pogbe yo e no ple mede alfa le no ple mo dada mo a kwe lo me on dile mi no kan o ka fun kan le fon le no ka pe fa yo e den mo ko to don we àwọn mi de ton alfa mi ton epo azan ko yo po azan tanton mo ni o ye no bi o khosa mo bio harwa me mo do home ma a etekalo na e soro de blow e din ha e soro de blow e abo ani ka son we ne boy ma soro de blow e din e ve wo dada de janan e do fine din yo e fondoji do to ye ton de zan ekuwa to ton si zan ekuwa ro din go yo o to yen ton Abudu oko epo kontan lo ma yin bo gwenu eno pevie yo no plateau ti yen po no viche lepo bo mi no plateau mi ton bo mi no re hwan eji fidi yo eno re hu mo ko nu dada bo dada de so no bi agun me mo no duwe mo we no tafa agun me bo ina do ko gbe ni a ko lo ti yon ana ho yin bu ana se ko ya bo dada e don de no se jo nu ku che me ndo do ya j'ai vu ça ndo pe fi bon ka mo no vi se gege mo fo tele je me gege mo bo ino hakura no mo hu kan yo mo malaton bo ino fo si ça bo ino buludo to e ka ya yo e wa jo amo ndo ti mo do kwe de o me wa yi yo kwe we de so mi yo dada de jenan ino blo de pe ugben egbon ma blo a ino do o mi no haye we to oji o to khoso e kon blo nu e do e to khoso e do dada we na se kweton ma blo na e mi blo wa idin kwe we do dada de so e de kweton ton bo kan ni bo e hubo savona e kan ye we do na blo a to khoso e we do nu e mo ko de dai wa fa le nu jan mi no gbadua do to oji mo do to e lo ina fa àwọn ma wa fi ayo ya wa ya ilo àwọn kun wa to fi malen le wo si se de le lo mode wu àmọ́ malen le dada don
bon que Ibroja on attend le fic Bédécon depuis 1713 bon vous capo bon nous énéison ni do mi des pode ou tegbe ene gudo hwede enu dada no fi nu gege timbo je bon esi do na ti bi men mi a hwede enu dada agaja zanwa kuwe yo dada tegbe suwa yo e ren le ina ren malen legbe re mo ganji hwede enu dada pengla wa yo e pete de susu e kan ho meyele yo ronron tewe ka do somo we no ho susu nu ye mu e wa te ipon e wa te ipon do nu mo han wa do mele o ron to yan jade bo ka do si en so mo to gbo yen ton e don e wa ton yen ton e don e wa ronron tewe ka do we wa me ho e wa me ho mli de ron de no mo ne yo e wa me bo zeyin bu we de me yero fini ay zeyin bu we do ho me to petro me bo yiro alfa le o le dadaro nuero fi mi lo mo nu nuero fini yo dadaro mi jo na tun well mi la ko ma wo e mi bi o khosa bo ve ma wo bo bi o harwa bo ve ma wo khle mi o mi na e ba ka khle mi awon mi kuno de na do me yi na mi asa tanton ça tanton bio harwa me bo khode ba san sogbe azan ka sogbe no pleto bi we dile dada gaja blogme yo e pleto bi bo e khanu ji dile e no kha podium jiron e khanu ji bo alfa do me jele me no segbe no ya bu no ti lo agbaku e no segbe nu male khosu hwenenu do so do male khosu yin we ko de e go so ya khosu ne te da gba ko wa do gbese we bo njele le alfa le do nje hun ho ene on e na mo yin bu we do po wi do po de me o te da re ni gba to bo gba to nu gbo yo ni bu we do po ton Allahu akbar bo e do tedi wa yi gbede ro le mede ro fine le mede fine wo sa plan da ganji le gbeto le gbeto le le ne gbeto na mo nu mo gbe aji mo le je o di mede ro ho me bo sa plan to mi ne kan je o o dada hwede o dada pengla o mi na tun do kesa adan ro poji we ho me ton de atinde do fine ation po lo fine ka ton je egbe bo e yiro yi pure ni akhode nu emi lo ation sa we de nu dada yiro yi yo ye khode o ze alo tion nu kume bo don zabenjele alo tion nu kume o le ma we bi obenjele eni blogon mo dada ne mi achi alo nu kume me eri e ma do de nu tegbe suwa yi ite ka yin lo ti nu kuna va mewe de ya nu gbede nu e ye je ro mi lo tion nu kun yo dada no za lo ton tion ation o amodian e ti de hun ni tina tion do do e de jido ye wa ni do brenjele ye gosi fine yo ati e ko ku bo so wu da kun àwọn ati ku ko ina blo 8 jours pour 9e jour ati on wuda to bi drop Allahu akbar bo to bi drop pe bo do mi apon me na adua mi ka blo fi awere o le dagbede e na mo ho e we si ration e we so ation fun un si hwe nenu won dada bonu dada pengla ho ndo ndebe e si hwe nenu won e di le no do ami e boy no ti wa lo ye so mblo ai no ye le tu akobile so ti alo nukume parce mo lo dagbe emi je jonathan amodian e vivi hwedo dada le do ayi bono me jele meyele o ndo e sinu gbo asi dada sa si lo poloko o dada do me jele
e yiro e la le asi mi ton e do le ye mo yin bu lo ko me bodo asi mi ton e ka lo ko mi yo si lo me de e do yin bu ko nu ye e mo ko ton de ku ti yo amo asi mi ton e lo ko yo e ma o no khle nu ye hun yin bu o le ye mo yin bu gbon lo ye mo do vie asi mi ton na ji yo amodian mo dadale de mais dadale ma o don we de nkwe ne no ma o na e hon bo nu e ka do yo yin lo ye kopo yan esi yita e tomo ye pe me yele me blegbe e jabo ato mene bo ileko wa ikana e do adua ene e blo yo e yan san tan asa kan de kun opo lo an se la fa de blo ye lo adua blo mebo lo blo haru asan tan bo ma no lo blo tantan lo blo asan kan ko gudogo se kan de kun ya ma alfa de wo e blo haru aka blo asan kan wa asan ro ni gbo jodo kun le ma kun igbe na o amo alfa mi ton ina do mo ganji lo no si ro ye ro mp franc e atime do nu e ba de ma wo igbe na we abla asan kan de kun ko adonu e tonu we e adonu e pa mi no do ni adonu e cash e o nu e lo ma ba we ma nu gege ti mo mi no ba ko mo be de njele yin la do yin bo ma wo blo mi sin adi dagbe mi ton e asa kan ni kun ko e blo haru ana bo ye mo do nu e da de e no mo e no khle mewe ma wo no khle ya ma alfa de je si do bon wi na yin ko wi ton wo wi ni ono so wi ni wa e mere bo na cambio e dia e da bio haru ame e da bio ko samla blanu nu e ba de kan mo nu asa kan ku go so go don te da ro we to se bra le ka gbon aji ene ko le aji mo mo le ku si kenu e ku ta si me de ku si me ton le me de ku si mo yo asa so gbe boy don e se do de home boy ni play to bi nu mi bo me bi lo to le ka jon da ho nu je no ka e ka nu ji o le vie ko do e de yo vi sunu e da dogo me to na we si ko me vi sunu e le hun julo gbe e we la le ji fi o dada si aki e amlo ecographic ka bo ni anda san gbe Nigeria me le ya san le gbe fi o na jete le ma wo kele mi e ku mi we o me amodian e kele mi we e ma peto fon na do ecography we bro le kele ma wo kele mi we e juro ma kun kan do nu we kele mi o ne azan so gbe nu bo e jivi o jivi sunu o ji hun juro gbe nu gaji pe afivo je hon ero ite mi ho lo de inde so nde wa yin ero ite e o le meyele o ye ku so ingbeto ye ku ingbeto gbe ne ete dada play to bi dada de mejele nu e lo ti yan nu kayan do e play ye bro le ye me male lebi ko supo we ne nu kayan do gbe mi tan me o newe no do o to gbe mi tan do ya ishao pero e o vie lo e kun ado yin ko de mo pere pon o mi ba do male nu e ran amo ya ishao je na ne e do dada wo nu o di ishao ndo vie o mene dio nori chao vie o toton sinon malheureux sou kawe do we nenu o malenu sin vile non lon bo ye non da me mai malenu aya epo mo ka je ke di do mo ti e abia na bi o me epo mo ka je ti e ka su yin do hun le je hin na bi o me amoyon amo vite o nya da na wi e yo to kuro mi so bi po we de enu e ene je o e wa pla vio awun ayo e wa pla da lo menu malheureux sou ko do diyan sunu vie ti sunu vie awun yan bo lo bion pon we ma e do ko wewe e pla da lo menu malheureux sou i pon we ma bonu e de sunu nu ye ne de mi do yo vite lo mo ni do do ta ko to me fi a ho vile do bio maleme de yo ni boy pla he bo e bi da nu pe e to mi ton me don bo e no don nu pe mo pa bo fokura no bi no di cha ho do e fokura no bi bo e le vo tun hu gan ye me amoro
ado vieux ale tunu we e sushi ore si e asin kan odi bo wa e wa yo le no pe e no yi maka wa no pe megbene le pe no ri cha ogbon ni but to bi ti a hovile bi a vi mi ton de so moto mo nu e malele no le vi mi ton le moto la lo bo e pe e ka pe le yo tọgba che wa budu ye kan bi e blo exameni do to bi sinu kume do nu e kan bi ele do bi e ze koran bo e ti me bi do gbe mi to me fon gbe me o ye don dada bro be si e gbe o le mile o mi kun sodo na no kom na kiran o o dada o ne gbe bo nu to ele sinsin me do to vi me do to me won et ton gbé to en temps mille dion gbé no se nu emi mais on ka tun fon gbé bo idon bo ipon kura no le mbe ne do a chemla du imam mu si we ne nu no di cha ole no du imam do ta ome bon male khosu no bla cha nu imam no di cha wo gaton e do 600 li nu e poro mo ka ton je egbe ni do bro me jele do agbo me on po emi re mi po no di chawo le po mi a force emi re male khosu jijan do fi amon no di chawo do fi o ni do ba no di chawo mi atana bi re bo e tinu men we ndo ti ti me bo male khosu en gami to do mo mi o do male khosu en gami to le yin ga ton gbe won ne mais aliene ji o mi na do le ti me mi do me jele si se male ton mi do to fi o mi lo tokuyo kan bi o ti di fure o mi lo tokuya o gwede nu e togbo mi ton wa le iwa yo ye na do ma ho e no mo mele no pro do e ya boy wa li ta me pon ka ite ka yin lo e ka so ni bo je hun ho jijin vodun ho jo mele bi no ple o mi de me de kon ple do mi a boy son boy to o meton but to de vodo don wa elin do to itan me bo ya iba nu khonu we gbeto na ple mo yo iba bo zewa ye ka ba bo ze abo ije nu khoju mele ple yo gato gege ti mo ejiro fidi e mele ple yo bo nu lo ki ga ho ye no do nu ho te no ikiro yo do nu ho mi ko ne mi he mi aflin kan to mi yo won ye no masarwa sin ho no lo me jion mi me de kasodo aliene ji ado nu ye na do ple menace nu e ba we ka nu e ton a ye iba do filevo mla de timo gbetoku mo no ko kaun de ye wa yo e mo je gbetoku no ko zenli bo mele no ple do bo no zakwe mo lo leblo e mu ye lo mo ye ifto o medon to into e nu pede so afi oni do nu pe mi amo e blonje mi amo gun ko afine e ne to e ne le no blo ne fi e viera le to ro mi ye je karo ali energy mu ye idon bole ize ka won nu e ra ko bo gbetoku o e na e ne ye ize wa me nu ye me on e wa mo ro nu kun ye ton bo nu le bido mi ko gbero family o me vlafo egbedimbo nu menele dabo wa ko ka won obi e ko un le mi do egbedimbo ne ka le ko a dan o me dimbo do menjele we ni nu mi le fo yesu le mi wa go sin kan don bo mi wa ndo do egbedin ani mi ka me si do mo ze mi tele wa e do we kezo ne le bi imam le na gben ye imam le ye de we we ziza sin se ton imam le na gben ye ma do e o anai muhammad e ko lo nu ho e togbo mi ton blow da ile yo mi ni jobi do gbogbo Quran kere donc ena chen mi la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah 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 na go de babuna subhanahu wa de babuna Oli mamu, Seri
Habari mamu seriki, oli mamu seriba. Habari mamu seriki. Kari kutona seriba dunia, baru ya kare. Kari kutona seriba dunia, baru ya kare. Kari kutona seriba dunia, baru ya kare. Oli mamu oli mamu seriki, oli mamu seriba. Mi kono d'accord, mi d'accord. Et non de jeto, et à toi gamenu, à genoué. Mi da mi ka d'accord la fois. Mi manam la comme ton père mi na pon. Mais do mi pon do wekes we ne me bi ne mo no benjele male khoso akolin we yin. Lo mi no ọmọ atakpa nu le. Atakpa nu. Ọmọ atakpa. Ọmọ atakpa. Atakpa godo. Edo akobo eno mla. Nuenele e ka enu bo. Mi ko jo bido. The late prophet ko don mi on. Edo si coutume sin won. Mi ni hona. Mu mere so do ene do ejan eno jo me be no do. Me jujo ene on dan ko me no blode. E dero mi gan ha. Ni do me mi ton le wa e copy e pere. Amo fi mi de je mere so do mere jo ya. Si se on e ko nanu kun me ni de so imo bo mi de no bloro. Kun ka kle ne le di on mi no. Ka kle o mi no blo gbere ya. Amo mi no blo sara. Sara o. Esi gbere mi ma blo sara o. Amo o sara o mi ko dudo mi ko do sen ro renu. Beto sana kuro mi de gombo e na pele me ma ro nuwe o e nu dagbe ya. Sara san tanton azan kan ni gbogbo ni Nigeria renu mi ko gbe. Beto ku mi na di. Lo beto kukuro po e di lo le wipodo meto ero po iro mi re wegun. Bon e pere nu kuto e po e pere do prison. No vitu e totu abi no tu e. Bon wipo po mi wegun. Bon e pere bo do pepe alo ni bo ise do prison. Bon ene kuto aka je nduji bo je hun koji bo je weruji e so gbe amela ho. Ma na mi le bi ponde ule mi jo aponde wa ko hun beto eku e je ka don je ilu po to gbere pon a. Male me ndo lo ndo si se de le ton. Nu wa gbobli de timo e blo bo le a se tabla de vo so jonu mi wa te to me de do ko ton don mo de wa li tenu ka e do takpa si mi ka kutan fi de mi mo jele dodo mi ton don ko si. Don mi go si. Mi na gbaje me nu to. Nu e mi blo e o ndo me jele yan yi no ilo mi lo seriki adini apo meton ino do. Male ko seriki adini apo meton. Mi me takpa nu pele yo. Mi support Beneji. Bo wa do me jele ani tukazon. Bo edo tun emi. 600 ans, male 600 raison. Bon il ko mi ton takpa lesin ko do iji. Me vie la ti mondo yo. Ye me bien no kiron. Ye me gegero e de mo kiron. To togbo e ton ne ka vie la ne don e ka go si. Ye den jere ah. O vie la do fine di gbeto de mo kiron. Gbeto de me mo kiron. E mo lo malenu e de mele yo apa vie la le me le bi o malenu e. E do ranze meropo. Bon mere ne na si se on sin gan. Takpa di le couton de fi de to lo de dimo. Chrétien de malen de o vodou no le de yo. Mo e no don lo mo de. Dion ye wa ze yen do malen nu de takpa. Nu pesin mele o le wa ze yen do nu etan. Do 500 li jiwe. Do malesin ali jiwe. E ndo ndo me do pokalo nu ko bo yin roi. E we pache ni me bi do roi le o ye pache nu 600 no bi. Mado de da gboli agbo ho dia. E pache nu 600 agbo me o bi. Mi de mo dada mi no da fo pache o mi no ito ni we. E we ga mi ton. No me jivido male kun kan me on ne me kono fo ye sugbon. Male khosu si renu. Bido kun kan male to me bi yo ne mi kono fo ye sugbon. E do mi me male le jivio. E blo asa tanton mi no de vi oton. Mi no na nko. E julo we o ana wu gbo. Amaga lo gbo ko ya o.
dandan yo kuni ya pe bodo gbo bo nu vi bodo blo sunana ana yo imam ina na yin ko vi onu e vodo fine wiye na jolo ma do akọ ma u do bele jele mi de suno si jolo me na blo nu bo na hu kan mi ndo mi ko don jele mais ji esi sen bombo wa ko gbenu ko le bi bo egbe ro mo nja kan prophet mi ton gbe coutume e ro coutume ni ne bi na e o mi ne le de bu so de do mais malen frère e san le po coutume si ko do ya no wa ko si do bi de gbe do no mi ton vla fo mi na do nu me do me kon do e kazo ne mi bi kai malenu bi male khosu vi bodo gbeji vla fo abi do beneto me bodo mi kon o me queen we de na ke no fi me la do gbe mi e wa yin ba kanaton do ho alpha mi ton e na ken chobo imam mi ton bo je imam le sa fo do ti o e na sultan wa ena ko de no mi ko ena chen mi ena gbele do mi ya amen mi ka do ko to ya amen e o je no wa je sa mi jagbe me kon gbe ya mi ko na do ko tegbe bo mi na wa yi mo fi amen pe me ko le no fi dai le to o so mi de no to ye ni mbale ko su ya ka ya sani bakara no ni Alpha Mustafa pipo me zo to yin o kan yin e male hosu sin fifu dide e roi mi ton ko timegbon mo wa yin gbon do Alpha si e Alpha e mando humenu me a e no gbofan lo agada npo mo no kemi yin Alpha mi kono wande ma o me voa ma o ton ma o yin e mi no do alo so alo me bo ma o no yi gbenu mi yo kodo we gbo mi ton mi no jodo alquran npo dide me na ko timegbon dio mo wa yin gbon le nyawa kan yin Alpha male hosule ton de no fi e gbe di we dide me na ho eze mi dogbon o mi do pe ni susuro akru no gbero to jinu kun si te we kun gba te hosu ewe no de sansin keze me ewe no so keze so do zame ewe no zeme ro gbe do me ro ku me ewe kru de me le do ku si me le ro gbe me achemo konton ewe no na me juro yo mi bio ma odo ni na achemo konton ba mi ton bono afofuni yin wa alofuni yin wa ni amen onu ba de po bo kanaton bo yin aladaton le imam le akunu gbero ni jale bo ze man to ton gbogbo chi ndo jiyeton bo cho asinpo khaye bono ni ma jo mi donu tentation o viton o mi bioro akunu gbero ni jale gan ko de mi le din no debu de nine obstacle mo na aliji akunu gbero ni ze mi oton de jibo fiobi amen أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء الصخرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما جاء الصخرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما جاء الصخرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله 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 إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلوا على النبي الكريم mini do pe wonu mabuze rabbil alamin ani woro pogo bismillah alhamdulillah 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 rabbil alamin to nyeno ni Abdul Karim Malerosu imam central à la date mi mi dessous mi ko c'est autant de Malerosu si temps mi ko c'est longtemps Edouard Dingba le yingbon ewe dogbon mi ka di de lo tan pi yo la mi de suton lo ndi le blue ho klon de mi na do indo mi lo gbe wan se do male hosu vi sun nyonu elo
bavi nous point nomi tome point bolo mi mo mi yo bolo autant là c'est bi huini kha islam si alioji be wande do pom la c'est do malavi sum po ñun po bione do système ton un système bloudéa tunu yonu mina jia lo famille me gbere kon mina ta lo me abion me de gbere kon beto na no abion mi jele mina abion mi me kado o journaliste technicien mi me de abion me de gbere ave beto la abion mi ma o na blo ma o kare jele e mo hu ni na me e do yin di ni na me e ma me ro pon ge na du e do yin di ma o kan blo me bina doji o fatia donu hoto mi de so mi 7 ans do male khosu jidi nou e nou bo ve male khosu vile be mana wa gbede ay nou e kay nou bo ve do male me be mana wa gbede ay donc no e pitaton mi gbo sino podo to me chobo sin tanu mla kan ay hopopo game kado mi ya do e hwede vono mi na le mo mi de